Poštovanje verni gledaoče, sad je nekih 4 sata i 15-20 minuta. Ja se nalazim na Rumskoj naplatnoj stanici i krećem put Beograda. Navikli ste do sada čim krećem put Beograda da nas očekuje neka nova avantura, da smo pronašli neki novi auto. Jedina razlika u odnosu na dosadašnje pronalaske je što ovog puta nije PSA i što ovog puta ne idemo na istok, već idemo na jug, tako da se zavalite i uživajte u nastavku. Stigli smo u Leskovac, u pozadini vidite naše vučno vozilo i prikolicu i vidite Vuleta. Vulet telefonira sa ženom od koje ćemo uzeti nešto što je vrlo specijalno, a to ćete već vidjeti u narednom kadru. Neću još uvijek da vam otkrijem u čemu se radi. Ovo je vozilo po koje smo došli, sad ćete vi reći šta ste došli po juga, toliki put ste prevali. Međutim, ovo je jedan specijalan jugo. Da li vam ovo nešto znači? Ili možda ova oznaka ovdje 10i. Da li uopšte znate da je postojao ovakav jugo? Radi se o jugu sa Toyotinim motorom koji je izuzetno redak. Da vidimo akumulator drugi da mi stavim. Ja sam ključevi jedni drugi. Znači ova vrata ne mogu da se otvore. On je čak u interijeru kao klasičan jugić od ovih mlađih, nije onaj sa onom korejskom tablom, kao što je PSA imao. On se vodi da je 2007. godište, ali kako mene sećanje služi, on je, ja mislim, rađen neki 2003. 4. 5. Barem po informacijama s interneta. Ajde vidimo to čudo ispod haube. Bio registrovan do 22. Znači nije ni DMB, nije ni TU motor, već VVTi. Pričat ćemo ti ja u nastavku videa zašto je ovo toliko dragoceno. Ja ću sad pokriti sa kadrovima malo kako je ova izvedba urađena za one koji vole jugiće i zastave, a nisu imali prilike da vide uživo, zato što ni ja iskreno nisam do sada nikad video, tako da je i meni zanimljivo da vidimo ovo. Hajde da vidimo kako ta Toyota pali.
Evo Ule, samo sam čekao taj trenutak da čujem zvuk, totalno neočekivano da čuješ ispod kao. Da, navikli smo da čujemo onaj DMB-ov zvuk. Pali. Odlično radi. On mi je paljen 4 mjeseca kako 5 evo kako je minut. Na prvu, znači stvarno je. Vule, reci nam, po šta sam ja to morao da ustanem posle 3, po šta smo mi to išli? Što sam morao tako rano da ustanem? Išli smo po jednog juga iz najgorih godina proizvodnje posle 93. Znači, posle 93. pa sve do kraja. Ajde ovako za ljudi koji ne znaju, pošto ni ja toliko ne vladam tom tematikom, baš kad šta. Kad je posljednji jugo, koja je to godina? Posljednji jugo je izašao u novembru 2008. godine i praktično je cijela proizvodnja juga i generalno zastavnih modela bila degradirana posle bombardovanja u aprilu 1999. godine kada je pogođen, koliko sam ja čitao, računarski centar i lakirnica gdje su bili stacionirani roboti koji su doneti, ja mislim, u vreme sklapanja Jugo-Amerike, koji su farbali školjke, i onda se cijela fabrika vratila jedno deceniju i po 2 decenije unazad i ljudi su morali ručno da farbaju te školjke, baš onako jedna manufakturna proizvodnja, i to se lepo vidi u jednom italijanskom kratkom dokumentarcu koji se zove Pianeta Zastava iz 2005. godine, gde su ljudi razgovarali sa direktorima, a i sa radnicima fabrike i snimili sam proces proizvodnje kako je izgledao u tom trenutku. I u tom dokumentarcu se čak pominje da Italijani kada su došli, kada su videli tu fabriku, da su rekli mi ne možemo da verujemo posle svega da vi i dalje ste u stanju da proizvodite automobile. Dobro, tu smo se snašli, kao i uvijek što se snađemo. Pa, samo možda... Zaista je za respekt da posle bombardovanja u aprilu 1999. se kakva takva proizvodnja nastavi već krajem 1999. Ok, to je s jedne strane impresivno, s druge strane ti modeli koji su tada nastavili da se proizvode nisu dobrog kvaliteta, odnosno srozan je drastično kvalitet, Pa generalno, ali na polju kompletnog auta, znači Jugo kao Jugo. pa generalno ima ljudi koji se kunu da su ti Jugići, Floride, Kečevi odlični automobili, ali iz mog iskustva sa tim automobilima kvalitet je bio katastrofa, počeš od repromaterijala koji je korišćen za proizvodnju tih automobila do, možda će se neko uvrediti kad ovo kažem, ali samog odnosa prema radu, prema sklapanju tih automobila. Jedan slikovit primjer, kada je 2005. godine moj kolega išao da preuzme 2 službena keca u Zastavine fabrici, na jednom kecu je svetlala lampica za alternator, gdje je on rekao ok, šta je ovo, oni su rekli pa dobro, teraj ga za Beograd u Zastavu Voždovac, nek ti srede u garanciji. I njegovo pitanje je bilo kako ja da stignem do Beograda sa alternatorom koji ne puni. To je jedna stvar, bila sa jednim kecom koji je išao za naš pogon u Beogradu, za drugog keca je dobio 5 ključeva, svaka brava imala svoj ključ, i opet bilo ljudi šta je ovo. I oni su mu rekli pa idi u Zastavu Voždovac, nek ti napakuju samo pravice da budu na 2 ključa i to je to.
sad, pošto je on onako malo kurpulentniji, glasniji krajišnik, napravio je frku njih, hteo da potpiše preuzimanje automobila dok to nisu sredili. To je već nešto zašto nam mogu reći nije kriv ni NATO, ni svetska politika, nego isključivo naš, nažalost, neki mentalitet. Dobro, vidi, ti si rekao da se niko ne naljuti, zaista niko ne bi trebao da se naljuti na to što ti kažeš, zato što je realna priča, treba biti realan prema sebi, tako je kako je, to smo mi. To je s jedne strane, s druge strane, neko ko voli Peugeota i Citroena, a ima toliko znanja o dešavanjima u zastavi pre bombardovanja i posle bombardovanja i generalno ti pratiš to i kroz istorijat zastave i kroz istorijat modela i kroz mašinski deo kako se šta razvijalo, tako da dosta dubinski poznaješ to za nekog ko u osnovi nije ljubitelj zastave kao što si Peugeot i Citroena. Mislim, ljudi te znaju na mom kanalu kao mog drugara Citroenaša. Da, samo da kažemo, apropo kvaliteta isto, i Citroen je 80. godina procenat povraćaja sa završne linije na doradu imao u visini od nekih 23-4%, tako da i nismo jedini koji su kuburili sa kvalitetom, apropo prethodne priče. I apropo mentaliteta. I apropo mentaliteta. Pa dobro, svima je poznato Italijani kakav imaju mentalitet, i Japanci kakav imaju, i Nemci, tako da od naroda, kakav je narod, tako i mi proizvodi, sve kreće od toga, od mentaliteta. Pa jeste. Da, jednostavno, meni je zastava uvijek bila interesantna, bez obzira što ja nisam iskreno neki ljubitelj starih zastavnih automobila, kao što je recimo Stojadin, 128-ica, Fića. Zaista nisu mi neki veliki predmet interesovanja, ali jednostavno zastava je deo neke naše tehničke kulture. Uspeli smo da ostavimo neki trag u svetu, kakav god, da dobijemo kakav god publicitet sa Jugom koji je otišao u Ameriku. Prodali smo izuzetno impresivan broj za ono vreme, 141.000 Jugića je otišla za Ameriku. Neki mnogo veći giganti to nisu uspeli. Ja znam, i većina ljudi sad već zna da je u pitanju bila dumping cena, da je zastavi po automobilu ostajalo možda nekih $800, da je sve to urađeno da bi Jugoslavija tada, kao u nekom drugom privrednom sistemu, došla do deviza svežih, ali jednostavno taj auto se tamo prodavao. Zbog tog posla Jugić je od neke osnovne varijante prevoza kao naslednik Fiće došao na neki mnogo viši nivo, i ako ništa drugo, inženjeri su stekli neka mnogo šira znanja koje su posle verovatno sigurno upotrebili i u razvoju Floride i u razvoju nekih malo, da kažemo, opremljenijih, interesantnijih modela Juga. Sa tehničke strane, ono što je Jugu trebalo, to je modernizacija, i to je baš ono što ima veze sa ovim modelom koji mi vozimo na prikolici, tako da ćeš nam objasniti kad je krenula ta posljednja modernizacija tog modela i kako je to išlo i zašto je bitan model koji vozimo na prikolici. Pa ovako, znači zastava je nekako uspjela da se vrati u kolosek, da nastavi proizvodnja automobila posle bombardovanja 99. i posle promena, demokratskih promena 2000. godine, oni, kada su podignute sankcije, hteli su da modernizuju automobile, da pokušaju da se vrate sa onim što imaju na neka tržišta na kojima su ranije bili prisutni. Recimo, interesantan je podatak da se Jugo na tržištu Grčke, običan jugoslovskim branikom, mogao kupiti čak do 2003. godine. Preduslov svih preduslova da se zastava vrati u Evropu kao svoje primarno tržište bilo je zadovoljenje norme Euro 3, koja je tada bila aktuelna. BMW-ov motor, po mojim informacijama, nije mogao da zadovolji normu preko Euro 2 i zbog toga su se oni obratili inostranim fabrikama motora da vide šta bi bilo zgodno spakovati u te postojeće karoserije. I oni su se na kraju, kao što svi znamo, odlučili za TU motor iz Peugeota, za 1.1 za Juga, odnosno 1.6 za Floridu, mada je bilo i Florida 1.1 takođe. Ali eksperimentisali su i sa Toyotinim 1.0 VVTi motorima koji, koliko sam vidio na internetu, taj VVTi motor je nosio titulu motora godine 99. ili 2000. I zbog, pretpostavljam opet, zbog cene same tog motora, cene održavanja, tada još uvek je bila i priča, čak i za Juga sa Peugeotovim motorom, ja se sećam, kako je to bez veze, voziš Juga, plaćaš održavanje Peugeota, sve je to našim ljudima bilo bauk.
oni su odustali od tih Toyotinih motora i počeli da ugrađuju Peugeotove uparene sa zastavenim menjačima. Što se tiče tih modela sa VVTi motorima, oni su, kao i dosta prototipova i zastave, na kraju ponuđeni u slobodnoj prodaji i bukvalno je otišao kud koji. I ovaj primerak je, po rečima sada već prethodne vlasnice, završio prvo u Zaječaru. Njen pokojni muž je kupio taj auto za nju od čoveka iz Zaječara i sada sam ja od nje kupio taj auto. Po informacijama na internetu, na Wikipediji, pominje se cifra od 5 primeraka Juga VVTi koji su napravljeni, zna se za 2 da su preživela, jedan je, koliko sam vidio, u Novom Sadu, jedan je u Kragujevcu, ovo je 3. i za 2 se ne zna gde su završili. Sada dok smo tovarili auto, žena mi ispričala priču koju je čula od svog pokojnog muža, a on čuo od nekoga iz Kragujevca koji je radio u fabrici, da li u institutu za automobile, to ne znam, da jeste bilo spremno 5 motora da se ugradi u 5 školjki, da bi se vršile ispitivanja, ali na kraju su samo 3 primjerka napravljena i za druga 2 motora se ne zna šta je tačno bilo s njim. To je neka, da kažemo, čaršijska priča. Tako da može biti da su zaista napravljena samo 3 Juga VVTi i da je ovo taj 3, uslovno rečeno, izgubljeni. I da u tom slučaju će sva 3 biti sačuvana, da nijedan neće završiti neslavno na nekom otpadu ili u presi. Sad, paralelno sa tim zadovoljavanjem Euro 3 standarda, Zastava je htjela da uradi neki restyling, ne bi li da stare modele napravila bar vizualno privlačnijim. Obratili su se Kulijezu koji je napravio restyling sa ovim velikim, širokim branicima, drugačijim tapacirima na vratima, ručicama za podizanje prozora i slično. I sve je to u tom trenutku, te 2002. zaista delovalo dopaljivo, da bilo je pravo osveženje posle onog Tempa koji je meni definitivno jedan od najlošijih i najbezličnijih jugića, ali je problem što sam izgled tog automobila nije pratio kvalitet. Prvo u kvalitetu samih delova koji su ugrađivani na automobil, pa zatim i u samom kvalitetu izrade. Tako da je generalno prvi utisak o ovom automobilu da je to jedan automobil koji je jako loše sklopljen od jako nekvalitetnih delova mimo tog motora. Recimo, ja se nisam toliko susretao s tim in modelima. Iz daleka se vidi da te plastike ne stoje dobro, međutim sad kad sam imao prilike, sticam okolnosti da malo priđem, realno me nije ni zanimao toliko, volim starije jugiće, ali kad sam malo prišao, kad sam pogledao, tu se tačno vidi da svi ti spoileri i ti široki branici na svojim krajevima nisu obrađeni, nemaju završnicu, da su useci na ćoškovima rađeni kao ručno, ne postoji blagi prelaz, da sama montaža tih komponenti na auto nije urađena toliko perfektno, dok je Jugo imao plastični branik tu koji milimetar gore dole, plastični, mislim na uzani, koji milimetar gore dolazi nije toliko ni primetio. Sad kad ugradite branike koji treba da isprate novu neku liniju, treba da se uklope sa postojećim oblikom karoserije, to nije bilo ispoštovano. Dosta zazora na nekim mjestima gdje zazori ne treba da budu, ali dobro, bili su uslovljeni i sa tim starim oblikom te šasije, tako da školjke, tako da... Poenta je da se u svim tim fabrikama, kako je Zastavi najmoderniji deo uništen, 21. oktobar, iz iskustva ljudi koji su se više bavili Zastavom, on je uvek debelo kaskao za drugim komponentašima, za Jugoplastikom i Saturnusom prvenstveno. I oni, ja ne znam, mislim da su oni možda radili čak ove branike, možda i polijester priboj, nisam siguran, bilo je više proizvođača, na oglasima sam naletao na branike za INA od različitih proizvođača. Može biti jednostavno da zaista tamo je bio manjak tehnologije, višak radne snage, da se to zaista radilo ručno. Ja, s druge strane, moram stati u neku ruku, razumem i te ljude koji su tu radili, zašto nisu bili preterano zainteresovani da to sklope kako treba. Posle bombardovanja ljudi su radili u hladnim halama, plate su bile mizerne i jednostavno posle nekog, najgore kletva naša, da Bog da imao pa nemao, posle nekog lepog života do 90. godina kada se na kraju pređe na bukvalno životarenje i, što ja volim da kažem, mamuzanje mrtvog konja 90-ih i 2000-ih, jasno mi da njima zaista više nije bitno. Oni su više su ljudi radili da održe radno mjesto i da održe tu fabriku koliko toliko. Jer je Kragujevac živeo od te fabrike, to je definitivno. Ja imam rodbinu u Kragujevcu, jedan stric mi je radio u Zastava alatnici i
zaista je taj grad živeo od te fabrike i od tih komponentaša. Moglo bi se u stvari reći da svako ima nekog ko je radio u Kragujevcu, pošto imam i ja. Tako da, velika fabrika, Zastava je, ja mislim, zapošljavala sad, da li samo osnovna fabrika ili sa komponentašima je oko 50.000 ljudi u tom kraju, to je ceo grad, ali to je bukvalno ceo grad. I jasno mi je s te strane zašto ti ljudi nisu imali na prvom mjestu volje da to izgleda kao recimo linija što je izgledala za Jugo Ameriku. Pritom da se razumemo, ko ne veruje, da ne bude da ja sad nešto pljujem pričam, jer ja se povremeno oglasim u Zastava grupi, dešavalo se da me ljudi opljuju zbog toga. Ja smatram da sve što je Zastava proizvela, što je specifično, to je deo naše tehničke kulture i to treba sačuvati. Ne treba se okrenuti nikakvoj politici. Da li su nas uništili lopovi, Đilas, Dinkić, Vučić, kogod. Apsolutno se ne treba na to više osvrtati, to je bilo šta je bilo, ajde da sačuvamo ovo što ima. To je prolazno, ovo bi trebalo da ostane trajno. Ajde da sačuvamo, da pokažemo generacijama, da kažemo, vidiš, nekada je tvoj deda znao da pravi automobil. Kakav god, ali ga je to on napravio. Treba da se potrudimo da to sačuvamo. I pogledajte ko ne veruje od ljudi, od ljubitelja, stare automagazine, to je najmerodavniji jugoslovenski časopis za automobilizam po meni, neka pogleda članke o Zastavi, neka pogleda one dosadne članke što ja kažem, gde su recimo intervju sa direktorom Zavoda Crvena Zastava, tim i tim, koji iznosi svoje planove, gde se pominju problemi s kojima se oni susreću, to je bilo izuzetno mnogo organizacionih problema. Tako da, ta Zastava, Sour, kako god se zvalo, je izuzetno škripao i u zlatno SFRJ vreme. I u Ameriku su dolazili jugići